Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Alamak. Okey. Okey. Sebab saya punya panel tu dia keluar. Dia kalau panel saya tu keluar dia ganggu tak? Slide. Nampak tak? Saya tengah duduk apa control ke apa ke, audio ke, nampak tak? Tak ada. Okey. Maksudnya Okey je. saya jalan nampak okey. Tak apa. Maksudnya saya seorang tapi nampak slide okey lah. Maksudnya dia tak kacau apa panel tu tak kacau slide lah. Maksudnya. Tak. Okey, alhamdulillah. Okay, so yang ni chapter 1, kita masuk dah chapter 1 tapi sebelum tu kita dah daripada awal lagi first class yang welcome tu pun kita dah cakap pasal problem statement, cakap pasal kepentingan kajian, tajuk kajian, dan bila kita masuk chapter 1 tu kita akan dapat lah kita basically perkara-perkara yang kita buat masa awal-awal daripada itu lagi pun kita dah cover sebenarnya setengah-setengah chapter 1. Yang ni actually perangkaan daripada sejak tahun berapa tak ingat lah. Tapi masa tu khusus research method dia tak ada education lagi masa tu. Dia SZRZ 6014. Masa tu 4 jam kredit. Okay, sekarang ni untuk master dia dah tukar kepada research method in education 3 jam kredit. Dan selalunya dicadangkan ambil awal semester lah. Okay, dan ini batch kedua. Setakat ni lagi punya perangkat ni boleh diguna pakai. Yang ni saya ambil daripada apa? Saya mengajar SZRZ 6014 tu. Okey, masa tahun 2017 saya balik, saya mengajar dah. Maksudnya perangkat ni dah lama lah. Okey, dan suka saya ingatkan ada setengah school, bukan school, graduate school macam COB Oya lah, Oya Graduate School, Osman Yub dengan Ghazali Syafi'i, government graduate school, School of Law macam tu semua, tu group tu mungkin mereka tak guna sama sangat lah. Chapter 1 mereka lain sikit dengan chapter 1 kita. Contohnya chapter 1 kita ada conceptual framework, ada sah kalau awak Saleh, tapi chapter 1 Oya yang saya tahu Oya tak ada conceptual framework chapter 1. Significance of study pun bukan dalam chapter 1. Okey, jadi ini ialah untuk awam saleh dan ada setengah dia memang tak kisah. Setelah nak tulis kat chapter 1 ke chapter 2 ke. Sebabnya ikut apa keperluan. Ada setengah memang tengok kat UAS kita tak pernah nak decide lah. Oh okey, chapter 1 kena tulis ni, chapter 2 kena theoretical framework. Okey, saya ingat conceptual framework saya dekat chapter 3 masa kat US tu. Okey, and significance of study dekat chapter 5. Tapi ini research proposal, kita faham lah, kita bawa semua ke chapter 1. Tapi bila dah ada 5 chapter, kita akan bawa significance of study ni akan bawa ke chapter 5 masa untuk proposal defense, especially berurusan dengan Puan Rohaya and of course Azah when you are doing research proposal. I think that's when you bring the significance of study to the front, chapter 1. Tapi bila dah siap 5 chapters, insyaAllah amin, akan bawa ke belakang lah. Masa tu kita bagi tahu apa limitation semua, dan kalau dalam kita buat research article pun kita tulis apa significance dengan limitation tu pun dah kat belakang lah masa kat discussion part. Okay, so ini research proposal chapter 1. Okay, kat sini dia adalah memang assignment dia 10 dan saya carry forward. It's not bad to have like setiap chapter tu ada pecahan markah sebab lain chapter lain cabaran untuk tulis. Okay, so for chapter 1 ni, ini dia punya guideline lah, guideline Awak Saleh Graduate School, that's for sure. Okay, and research hypothesis nombor 7 ni selalunya, okay, kena hati sebab research hypothesis selalunya kita kata ada hubungan signifikan ataupun tiada hubungan signifikan antara variables. Memang selalunya kita guna untuk kuantitatif lah, quantitative study. Okay, sebab last week kita dah cerita kan apa jenis-jenis study, kuantitatif, kualitatif, mixed method. Dan kuantitatif, kalau kita once kita kata propose kita punya soalan dan kita tahu design kita apa kuantitatif, kalau dia lebih kepada inferential statistics macam t-test ke, ANOVA ke, dia dah ada hypothesis. Even correlation pun dah ada hypothesis lah. Tapi kalau setakat tahap
apakah tahap, maksudnya kita nak tengok mean, standard deviation, yang tu tak ada hypothesis lah sebab kita lebih kepada prescription. Tapi bila kita dah buat inference, kita kata ada inference kata ada hubungan yang signifikan, ada perbezaan yang signifikan, kita akan ada hypothesis. Dan untuk kualitatif, tak pernah lagi saya tengok ada soal ada hypothesis, dan memang majority schools pun agree lah kata qualitative study tak ada hypothesis dan selalunya tak ada theoretical framework selalunya. Tapi ada case yang ada juga mereka based on certain theory dan kemudian mereka expand the theory lah to verify ataupun expand ataupun buat hybrid theories whatsoever. Okay. So title kita dah harap dah okey title buat sementara ni. Buat sementara apa? Buat takat ni lah. Tak ada sementara dah. Hopefully dalam kelas research method lah. Kalau nak tukar dengan supervisor. Sebabnya nanti kena dah minggu ke-8 kan. Okay. Title okey lah. Okay. So Azah, I know you are actually preparing, but for Azah, because you are preparing, I'm not pushing you so hard sebabnya sooner or later, trust me, akan ada satu masa maybe yang kita plan sekarang ni lain dengan yang kita plan bila betul-betul nak buat. Even lepas propose defend pun, lepas proposal defend, bila nak execute tu kita fikir, oh no, kita ada problem dengan data. That's when you have to rewrite or hopefully lah your journey will go smoothly. Tapi ada potensi akan ubah lah. Dan hopefully apa yang kita tulis sebelum-sebelum tu kita boleh guna pakai lagi. Literature and everything. Okay, but I'm just saying now is more like securing place for Azah, tapi it's good to have proposal in mind because that's when you can communicate lah dengan potential supervisor. Okay. Okay, yang 3 lah Puan Rohaya dengan Cik Rozwan especially sebab HLP. Fahmi bukan tak penting, Fahmi sebab buat project paper tak ada defend. Okay. Dan masa by dissertation saya memang dengar lah standard selalu bila saya jadi examiner ataupun panel ataupun even pengurusi saja pun bukan jadi panel, saya tahu kata master project paper paling senang lah, maksudnya ada coursework, memang hantar project paper tak payah defend. Okay. So master dissertation which is Cik Rozwan dengan Puan Rohaya kena defend. Dia punya requirement variables. So jadi yang tu selalunya kalau kita ada 2 variables dan 2 teori ataupun 1 teori pun dah cukup untuk support master by dissertation. Sebabnya dia mix mode. Bila masuk master by research tu dia memang lagi ketat lah. Lagi ketat dia punya ataupun lagi banyak expectations lah. Dan selalunya master by research ni expectations dia lebih kepada PhD student lah. Semuanya kurang lah daripada PhD student. Mungkin PhD student buat mixed method, master by research buat pilih satu design, ataupun PhD lagi banyak dia punya variables dan lagi banyak dia punya theoretical framework, dia punya contribution and dia punya integration teori-teori. Mungkin master by research tu agak up lah, maksudnya kalau sekarang ni mungkin nak buat standard lah master by dissertation at least 2 variable, master project paper at least 2 variable, master by dissertation 3 ke atas ataupun 3 tu dah cukup kalau banyak sangat ambitious. Master by research 3 ke atas lah, 3 ke atas. Master by dissertation 2 dengan 3 tu okey. That's unfortunate lah sebab selalunya memang sebab nak tengok stand itu katanya nak jaga quality. Dan sebab dulu susah lah benda ni sebab subjektif juga. Kadang-kadang nak tengok major, dapat major ke minor masa defend tu ataupun masa at the end tu, masa viva last sekali tu. Kadang-kadang ikut subjectivity juga. Dan itulah kita kena doa dan of course quality kena bagus. Dan too bad ada setengah examiner dia tengok ketebalan proposal, ketebalan thesis. Ada setengah boleh pakai tengok ketebalan tu which is so face validity lah. Kita tengok oh tebal, bagus. No, not necessarily. Kadang-kadang tebal tu is just masuk angin keluar asap. Maksudnya dia macam buat lecture instead of thesis. Maksudnya dia compile habis segala teori yang ada dia tahu tapi semuanya dia tak relate pun dengan variable. It could be akan jadi tebal lah juga. Ataupun output dia just copy paste straight from SPSS without really carefully selecting the proper punya output yang dia dah terjemah jadi APA standard or style.
Yang tu pun ada isu lah dengan ketebalan. Ada setengah pemeriksa, unfortunately dia tengok ketebalan tu first. Lepas tu baru dia nak decide lah. Major minor, lepas tu baru dia baca. Ada setengah dia memang tak kisah tebal ke tak tebal ke, yang pentingnya isi macam mana kita relate, macam mana kematangan. Tapi selalunya jika kita elaborate detail dan kita faham macam mana variable kita berhubung dan kita boleh explain apa maksud variable tu dan bagaimana kita measure and everything, memang kita akan agak tebal lah. Itu memang sebab lebih detail, lebih kita explain, lebih faham lah kita dan lebih at the end lebih tebal. Okay, so itu everything. Tapi saya cakap lah chapter 1, chapter 2, chapter 3 lain. Okay, ada chapter 1 is the, nak kata, is the core juga. Apa-apa yang lamanya selalu kat chapter 1. Yang lama. Sebabnya kat situlah nak tengok kita punya scope, kita problem statement. The most important thing, problem statement, research question. Sebab kat sini menentukan motivasi kita. Kenapa kita nak buat research? Okay, theoretical framework ni ada setengah yang saya kata tadi masuk kat chapter 2, ada setengah dia bagi explain dulu kat chapter 1, kemudian dia detail out kat chapter 2. Okay, and then assumptions and limitations ni yang saya kata tadi ada yang tak payah lagi mention kat chapter 3 pun ada. Okay, and then kat setiap ni untuk assignment ni dia minta references for chapter 1 sebabnya student tend to forget lah at the endnya bila nak compile references tu yang problem. Tulis tapi tak share, tak save betul-betul references dia. So yang tu pun nanti dalam defense ataupun dalam komen akan ada lah. Okay, reference tak ada sebab dia akan tengok, especially bila kita fokus cakap pasal problem statement, kita cakap pasal teori. Dia akan tengoknya kat belakang. Oh, kita kata kita pakai teori B. Lepas tu dia akan tengoklah siapa penulis teori B. Dan selalunya kita sibuk menulis, kita lupa masukkan references. So, jadi sebaiknya jika ada je masuk terus. Yang kata nantilah. Nanti tu akan trap yourself most of the time. Okay. Simpan dulu pun artikel tu apa, tapi simpan systematically lah. Like I said, if you be systematic, is it's gonna save time later. Okay, this is chapter 1. Punya mukadimah. Okay. Again, benda yang sama. Tapi for me, it's just macam kenapa kurang sikit. Adalah macam research purpose, objective ni together, question, hypothesis ni. Yang nak tengok theoretical framework semua kita dah bincang banyak dah masa kita bincang pasal introduction to evidence-based inquiry tu, when we relate to paradigms kan. Operational definition is the most important, bukan the most, the second important thing in my opinion lah after problem statement dengan research purpose. Sebabnya problem statement dengan research purpose, objective research question tu, kalau kita nak sum up, tiga-tiga ni jadi motivation kita lah kenapa kita nak buat research kita. Okay, yang tiga ni kalau saya, yang tiga ni saya kata the first, paling penting lah kan, kita jadikan motivasi research kita. Kenapa kita nak buat kita punya research, and then of course teori ni memang penting lah, semuanya hopefully bila kita dah ada research purpose and everything, kita dah think about theory. Okay, yang ni lagi satu, operational definition. Equally penting, cuma apa yang selalunya student ada problem kat sini lah, dengan kat sini problem statement dengan operational definition. Okay, so formulating problem statement. Sekejap saya punya Webex punya tools ni duk lindung screen. Saya tak nampak macam mana ni, kacau. Okay, dia hilang dah, dia hide. Okay, research problem, which is problem statement lah. Ada sekata pernyataan masalah. Kena tengok lah, kalau bahasa Melayu kena tengok, make sure pernyataan ke pernyataan. Kena tengok di BP online. Saya pun setiap kali saya jadi pemeriksa, saya mesti buka di BP online. Saya dah terlupa pernyataan ke pernyataan kalau bahasa Melayu kan. Kadang-kadang kalau bahasa Inggeris, problem statement ataupun description of problem, statement of problem, I'm not sure. Tapi dekat Malaysia ni ada setengah penilai, dia very particular of that wording pun. Okay, problem of statement or description of problem, tak ingat. So jadi yang tu pun ikut suggestion lah, dalam guideline awak hak saleh is better. Okay. For me, benda yang sama lah, research problem ke, problem statement ke, description of problem ke, benda tu lah. Okay. Jadi kalau Melayu, pernyataan yang tu je. Saya paling
paling penat lah yang tu sebab bahasa Melayu saya kena double check sebab kadang saya lupa. Pernyataan yang tu pun jadi isu. Ejaan and everything. Okay. So be careful. Cik Rozan nak cakap ke? Rasanya macam pernyataan macam saya cek itu. Tak silap saya lah. Mungkin Puan Raya boleh bantu. Kan lah. Sebab benda tu memang selalu student lagi satu tak konsisten lah. Yang tu pun macam kalau saya yang cerewet dan kompulsif OCD ni memang R ke? Kalau tak ada R lagi saya nak kena okey. Tengok lah. Okay. DBP online senang. DBP online. Dia kadang-kadang dia punya translation pun dia suggested. Dia suggested Puan Raya, kod Puan Raya. Puan Raya je BM ke? Saya tak ingat dah. Itu Puan Raya ada explain. BM. BM Puan Raya. Dalam BM. Pernyataan bukan mengajar. Pernyataan. Per. Okay. Per. Apa? Dulu saya minat lah subjek BM ni. Baca lupa habis dah. Apa grammar tu memang top lah. Okay. Tapi sekarang ni memang lupa seriously. Tapi untung ada DBP online. Boleh tengok terus kamus dan kadang-kadang terjemahan bahasa Inggeris lah. Double check dalam DBP online kalau tak mau kena soal banyak lah. Kadang-kadang bila kita double check tu, bila orang kata tu panel tanya, betul ke ni? Translation ni macam ni? Dah tengok ke? Okay. Itu pun kena tengok jugalah sebab DBP online akan suggest terminologi untuk bahasa Inggeris juga. Tak salah saya, dia ada satu. Kita panggil apa? Thesaurus. Thesaurus dalam DBP tu. DBP online. DBP online. The first link tu, that's the one. Second ialah term. Term bahasa Melayu, bila kita perkenalkan dalam bahasa Melayu, kita kena make sure kita try dia punya translation dalam bahasa Inggeris dan cari juga literature dalam bahasa Inggeris. Walaupun kita buat dalam bahasa Melayu. Sebabnya kadang-kadang kalau dia tak selari, kerana ada masalah jugalah. Okay, sebab tu masa awal-awal tu saya kata tengok keyword. Dan keyword tu memang walaupun kita tulis bahasa Melayu, kita kena check jugalah term-term bahasa Inggeris dan sebaliknya. Kalau kita tulis dalam bahasa Inggeris, ada tak dalam bahasa Melayu, ada tak pengkaji di Malaysia lah yang buat term-term tu. Okay. Dan bila kita, sebab keywords tu selalunya kita tahulah based on the problem. Okay. So problem is basically benda yang kita nak research lah. Perkara apa yang kita nak research. Dan yang ini very general punya description untuk kalau selalu kita kat luar negara majority lah selalunya ataupun dalam dari segi social science lah kita kata something unsatisfactory, benda yang kita rasa menarik lah untuk di research tapi bila menarik tu kita kena tengoklah siapa yang apa kepentingannya lah kepada kita seorang je yang duk short sendiri ataupun rasa menarik. Itu memang selalu perkataan short sendiri ke buat research ni. Memang orang akan cakap lah tak kisahlah tulis grant ke, tulis proposal untuk thesis, untuk master ke, untuk PhD ke, jangan short sendiri lah. Itu kata-kata yang selalu kita dengar lah. Research problem, benda yang kita rasa unsatisfactory tapi bukan kita seorang sajalah yang rasa benda tu penting. Maksudnya dia boleh bagi sumbangan kepada beberapa pihak lagi yang maksudnya lebih ramai orang rasa benda tu penting ataupun problem, then it's a good motivation to do the research. Okay, difficulty kesusahan sebabnya we are going to solve problems kan. Okay, kalau kita boleh kurangkan difficulty tu, that's a good problem, a good research problem. Things that need to be changed ataupun understand, okay, to be understood. Okay, benda yang still lagi tak boleh nak find solution lah, then we have to keep asking. Areas of concerns of researchers, concern to researchers and others lah. Like again, tak boleh short sendiri macam itu dengan kata lainnya. Difficulties researchers want to eliminate. Questions, that's why you come up with research questions. And then kondisi maksudnya kita nak tambah improve kehidupan B40 ataupun B40 Digitra contohnya. Jadi apa yang kita boleh buat researcher di UUM especially. Inilah source. Macam mana kita nak identify problem, apakah sumber-sumbernya. Selalunya kat sini. Nombor satu ni saya rasa saya rasa semua lah kot, from Fahmi, Puan Rohaya dengan Cik Rozwan, personal work experience, betul tak? Cik Rozwan lah saya rasa sebab Cik Rozwan
pernah jadi ketua unit. Sekarang ni Cik Rizwan nak buat pasal middle leaders, pasal strategic implementation kan, pelaksanaan strategi. Jadi itu tempat kerja lah. So personal work experience lah. Mungkin sebab tu ya dia draft Cik Rizwan nak buat research. Sama macam Puan Rohaya juga. Puan Rohaya nak tengok kualiti kerja guru kan. Tapi berdasarkan kepimpinan guru besar sebab Puan Rohaya pernah jadi guru besar. So those are the things memang kita akan relate dengan work lah. Ada setengah memang negara nak lagi hebat lah. Kalau negara nak tu memang senang dapat grant and everything. Ataupun kalau kadang-kadang UUM kalau saya kerja, saya buat PhD dulu, kalau saya minat macam Fahmi tu macam computer assisted language learning, kita panggil call. Tapi sebab yang tu dah banyak, UUM kata kalau nak sambung juga kena buat dalam measurement assessment. So saya masa tu lah, kadang-kadang masa tu tak terfikir pun apa tu, masa tu baru start nak baca lah. So itu kepentingan tempat kerja, tapi bukan personal lah, but at that time. Tapi sekarang I start to love it lah. Bukan start dah, I have to love it. Memang I love it pun. Measurement seperti so the things, apa kepentingannya, kenapa, sama macam kenapa HLP pun dia akan decide kan kenapa nak buat. Dedication from a theory, literature review biasa, sebab tu kena baca banyak katanya. Sebab kita dah baca banyak study dan dia kata okay, sekarang kita tengok dekat limitation dengan future suggestion for future research lah. Okay, apa cadangan untuk kajian akan datang, kajian-kajian seterusnya. So mereka suggest lah, okay, study saya tak buat A, B, C. Ini kekangannya, jadi kalau pengkaji-pengkaji akan datang ni, dia nak expand study ni, ini dia boleh buat macam ni lah. Ini lah cadangan yang boleh dibuat. Jadi sebab tu literature review is very important. Kadang-kadang kita boleh tengok bilangan sampel je pun, kita boleh tengok jenis design. Kalau semuanya asyik buat design kuanti, maybe this is the time yang you do mixed ataupun quali. Okay. Tapi again, itu pun senang cakap lah daripada nak buat. Okay. Yang ni, you can think of using the same method solving other problems. Maksudnya, kali ni, yang tadi ni guna method lain mungkin. Bila dia kata, okay, limitation ni kita guna kuanti, lepas ni mungkin boleh guna kuali. Yang ni, kita guna kuanti ataupun kita guna method yang sama, tak semestinya kuanti lah. Maksudnya dalam kuanti tu ada banyak method. Dan untuk research problem yang lain. Okay, replicate pun boleh. Replicate tadi tapi tempat lain. Sini buat di Jitra, sini buat di Alustar. Boleh? Okay. Question applicability of one study in other cultures. Okay, yang ini maksudnya kalau kita, macam mana kita nak apply soalan kita dengan culture lain. Dulu kita buat, okay, dari segi bandar, luar bandar contohnya. Ada yang pula buat dari segi orang asli. Okay, so that's another applicability lah, macam boleh tak kaedah kita ni yang kita dapat daripada study ni kita apply pula ke orang asli. Cadangan lah, boleh cadangan, tapi bila bagi cadangan tu kita be very careful lah about cadangan yang kita buat tu. Jadi future research lah. Ada yang menarik kalau kita boleh tengok kalau problem statement dalam tu kita tulis gap kita, ialah sebabnya ada mixed findings. Ini selalunya lebih pada gap lah. Bila study A kata result dia macam ni, study B kata result dia macam lain pula. Jadi A dengan B tak sama, tapi C sama dengan A, B sama dengan D. So okay, ada mixed findings macam ni. Okay, mixed feelings ke perasaan kalau kita cakap pasal persepsi, mixed feelings, mixed findings, disagreement tu. Okay, maksudnya itu memang gap yang sangat bagus lah kalau kita highlight benda tu dalam problem statement kita. Dan kalau kita tengok polisi baru ataupun sistem ataupun even aspirasi kerajaan yang baru, national global level, SDG lah. Sekarang ni kalau kita relate dengan SDG, maqasid syariah, senanglah nak dapat grant ke, senanglah nak buat. Dan orang tak argue banyak lah. Okay, memang tengah in. Ataupun IR 4.0 kan. Yang ni contoh lah dulu. Sekarang ni RMK budget 2021 ni kan, belanjawan 2021 kan. Dia nak masuk kan. Keprihatinan something, prihatin about rakyat and everything, belanjawan 2021.
kalau kita boleh relate. Tengoklah amanat ni masa Pakatan Harapan. Samalah buku harapan ni pun masa tu Dr. Mazli Malik kan masih lagi KPM punya menteri. Tapi still lah ada benda yang masih lagi mereka jalankan, cuma mungkin nama lain-lain. Wawasan Kemakmuran ni bersama 2030. Masa Najib dulu Transformasi Nasional, EN50. Macam tu kalau kita boleh relate dengan polisi, dengan statistik. Teman-teman kalau banci yang baru ni, sekarang ni kalau siapa-siapa boleh dapat data daripada banci yang terbaru ni memang hebat lah. Memang dia tak keluar habis lagi sebabnya sekarang tengah buat e-census lagi. Tapi kalau boleh tengok Department of Statistics punya website tu, tengok apa trend everything is good juga untuk masuk. Okay. CFR ni untuk cikgu English lah. New textbooks. Masa dulu tu tengah cakap pasal textbook Superminds and stuff. Ada kenapa pilih textbook tu. Okay. Macam-macam lah. So those are policies yang boleh relate dengan problem statement. And kalau dah mula, ya boleh dengar tak? Doktor, ask a question. Azhar ya? Okay. Yes, please. You said that kan ada one of the sources of problem identification ni you may replicate same study in other settings. Right. Okay. Is it PhD material not if you want to do this? Oh, of course. Sebabnya in different settings is for me is yes, of course. I'm going to say yes. And but you have to see lah juga replicating tu, that study tu, the one that you're replicating tu, is it rigorous enough ataupun novel enough lah. Okay. Sebenarnya kalau dia nak buat same study, correlation. Yang tu tak, okay, tak boleh lah juga. Tapi what I'm saying is that kalau usually when we want to replicate, the study should be worth it lah. Okay, Azhar? So it should be worthy replicating. So when you want to replicate something, is kita nampak, oh, okay, method dia clear and everything. Oh, this is how you do it. Okay, this is good. And then you discuss with potential supervisor and stuff. You say, yeah, this is a great study, that existing study first. Why not you look at in terms of Malaysia? Contoh, kalau you potential supervisor dekat UK or Australia, you know, and dia orang dah buat dekat sana. Dan kita bawa balik sini. Dan selalunya memang macam itulah, banyak yang kita punya policy and everything ni, usually, I don't say all the time, most of the time, usually driven by developed countries punya tu. Okay, dulu macam samalah kalau di Jepun kemudian buat di Malaysia is normal. Masa kita ada cyber, masa kita Tun M baru buat Cyberjaya kot, kan? Cyberjaya tu kita punya Tun M punya aspirasi nak sama macam Silicon Valley dekat California tu. Where kat situ ada Facebook, Google, LinkedIn semua. Cyberjaya tu macam itulah dia punya aspirasi. So ada pensyarah yang dia buat dia punya PhD di UK tapi dia tengok tentang Cyberjaya. Okay, so those are actually she's replicating lah the study based on Silicon Valley di US tu. Thank you, Doctor. Okay. So yes, I said yes, but the study that you want to replicate should be novel enough. Sebab sekarang ni orang kata novelty. And bila dia kata when you say, like I said earlier tadi lah, PhD mestilah lebih banyak variables, hubungan dia lebih kompleks, dan dia punya teori, kalau teori tu you are actually integrating several good theories, then you are actually proposing an expansion of that theories, those theories. Macam ada Fahmi ingat tak salah saya introduction to evidence based inquiry yang first adalah tunjukkan different teori yang TPAC, kemudian nak combine dengan acceptance. Sebabnya teknologi content punya teori kena merge dengan teori teknologi acceptance model. Dah pandai guna content, ada pedagogy, tapi teknologi tak ada sebab tak ada acceptance, so they combine. Fahmi? Yes. Are you trying to say something? No. Okay, sebab nampak tengah tu speaking. Okay. Okay, no problem. Okay, but yeah, leave it unmute sebab dia tak kacau pun. Okay. So Azhar, I hope that's
ada some ideas lah when you decide on the problem. Sebab at the end, what is the research problem? Apa motivation? Saya cakap. And yang ni Creswell cakap lah, page 64. Yang ni pun saya dah highlight 2-3 kali lah. Sebabnya dia akan include beberapa topik ni lah. Topik research problem. Kenapa kita nak buat? Justify. Okay. Sebabnya past research ada ke tak? Okay. Sekarang dalam praktis apa orang buat? In praktisnya praktikal ke tak? Okay. Lepas tu yang ni deficiency of existing knowledge ni penting juga. This is gap lah. Bila cakap masuk nombor 4 ni gap dah. Dan people akan cakap okay, isunya satu, gapnya satu. Okay, dan siapa yang akan benefit? Itulah yang kata tadi tak boleh show sendiri lah. Yang tu ayat dia lah SS. Okay. So kita kat sini selalunya kita akan population. Kita dah masukkan dah kenalkanlah kita punya pun boleh ubah. And most of the time it should be researchable. Researchable maksudnya praktikal lah untuk research. Ada setengah memang problem masalah dunia, masalah negara, tapi tak boleh researchable. It's not researchable problems. Maksudnya it is what it is. Contoh. Okay. So kena praktikal lah juga. Okay. And the problem should indicate the type of research. Yang ni yang kita kata tadi paradigm lah. Most of the time paradigm. Kalau kita jenis social constructivist yang memang nak fight. Oh, we want gender equality whatsoever and soever. So itu akan selalunya bila nak gender equality ni tak bolehlah kuantitatif lah. Dia kena quali lah. Dia kena interview. Dia kena pergi observe. So those kind of things. So when you already said that is the problem, you type of research ni when method dengan sama ada basic research or applied research or R&D and stuff. Kalau dia lebih kepada teknologi, selalunya R&D, research and development, okay, prototype and stuff macam yang kita dah tengok dah contoh-contoh dalam slide-slide lepas. Ini Creswell tadi lah, dia bagi tahu tadi. Research problem and research question. Once kita dapat research problem, barulah kita akan create kita punya proper research question. Tapi sebenarnya research problem tu comes from question. Kita tanya, macam mana nak solve benda ni? So macam mana is a question lah. So then we create, we dig deeper and see okay, this is actually several problems or issues. Lepas tu kita masukkan balik jadi research question yang real. Okay, kat sini I have three questions. Nak tanya, antara tiga-tiga ni yang mana researchable? Maksudnya sesuai untuk dikaji. Nombor 1, cakap ya atau tidak. Doesn't matter. No problem, no wrong or right answer. Are children happier when taught by a teacher of the same gender? Adakah kanak-kanak gembira apabila diajar oleh guru yang mempunyai jantina yang sama dengan kanak-kanak tersebut? Adakah ini a researchable question? Macam ya. Okay, Cik Rozan kata ya. Okay, Azhar is yes. Poroh ya? Ya. Ya, okay. Fahmi? Yes. Okay, yes. Okay. Nombor 2, saya tak jawab lagi. Yes ke tak lagi. Okay, nombor 2. Influence? Yes. Okay. Cepat. Siapa tu yes? Fahmi ya. Sebab apa? Okay. Yang ni okay. Kita tengoklah high school dengan academic achievement. Yang ni ada mengena dengan predictive validity lah kalau kita guna. Maksudnya kalau dia SPM dia straight A, nanti si GPA dia mesti kan. Okay, kita try lah, kita tengoklah relation tu memang ini problem. Kita tengoklah. Mungkin dari segi orang asli lah. Kali ni kalau cakap orang asli B40 tu memang. Okay. Tak tahu nampak benda ni. Dah. Okay. Ataupun in the future lah bila join universiti nak kena tengok. Suara doktor dengar? Tak dengar? Sekarang dengar. Okay. Sekejap tak apa. Cakap jauh buat dengan mikrofon. Okay, Yalah, nombor 2 ni kita memang selalu dia punya yang ni memang orang suka lah nak tengok. Dan memang kita tahu pun, yes, most of the time yes, tapi plus several case. Kadang-kadang kita boleh guna seorang je. Kita pilih. Kita punya single subject je. Yang benda ni lah. Seorang je. Tentu ikut je dari awal sampai habis. Boleh juga dari segi berkumpulan
kan, kalau nak tengok dari segi community ataupun dari segi mungkin ambil seorang ni memang duduk dengan dia sama. Kualitatif ada juga orang buat seperti ni. Boleh juga, kenapa kita pilih that one person tu kena justify. Okay, kalau kualitatif selalunya yang tu memang menarik. Dan dia punya justification tu kena decide kenapa pilih student ni, kenapa pilih lelaki, kenapa tak perempuan, kenapa dia Cina, Cina selalu kita tak ni sangat kita tengok yang selalunya Bumiputra. Memang kalau kat Malaysia Bumiputra dengan orang asli yang problem, yang ada masalah ni. Cina memang sebab kita, I'm sorry we have to stereotype, memang kita tahu budak-budaknya rajin atau bagus. Okay, you might disagree tapi that's the trend. Ataupun Indian pun memang very popular subject kalau nak pilih seorang ni. Kenapa Indian? Kenapa ni? Dia pada keluarga mana? Berapa adik-beradik dia? Adakah dia generasi pertama yang penuh sekolah? Samalah Melayu pun macam tu, orang asli. Kalau dekat US ada satu pensyarah ni saya pernah sembang dengan dia. Dia kata kalau kat negara-negara barat ataupun negara-negara maju, golongan yang kaum majoriti tu yang berjaya, kita terbalik. Yang majoriti yang ada problem selalunya dalam pendidikan. That's yang tu data yang kita dapat. Cik Rozan nak bagi pandangan ke ataupun nak tanya ke? Ataupun disagree ke? Disagree. Saya tak setuju. Ada je. Okay. Tak boleh lah. Memang. Those are macam, dan that's actually an academic discourse yang kita boleh cakap lah, dan kita tak cakap dengan dari segi ilmiah lah. Okay. So those are the thing yang menarik lah kalau siapa nak buat seorang yang very detail. Tapi ada satu case, ada satu study juga dia buat. Dia pergi duduk dekat duduk dengan budak tu, bercamping dekat luar rumah, pergi tengok dia buat dekat tempat kerja sebab budak tu pun drop out. Dan dia akan ceritalah apa isu dengan kualiti sekolah. Dia kata tajuk dia ada, nanti saya share dia punya artikel, very old article, very the Professor Emeritus lah yang buat ni. Tapi masa dia buat tu masih lagi muda lah. Dia pergi duduk dengan budak tu, basically immerse lah, tapi kualitatif je lah, boleh buat macam tu. Kuanti dia ada isu lah, banyak isu. Maksudnya researcher dah bias ke, ataupun researcher dah buat rapport ke. Sebab kuantitatif supposedly kata researcher tak boleh ada bias sangat lah, tak boleh masuk deep. Tapi kuali boleh. Okay. Nombor 3, what is the best way to teach grammar? Apakah cara yang terbaik untuk ajar grammar? Adakah ini researchable question? Tidak. Azhar? The best way based on their perception, yes. But kalau the best way, dia too subjective. Okay. Puan Rohaya cakap tadi? Tidak. Tidak. Okay tak? Okay. Fahmi cikgu English? I think the statement of the question is not suitable for research question, I guess. Okay. So that's good insight sebenarnya. Kalau saya 1, 2 yes, yang nombor 3 ni yes juga, tapi kena bila yang ni just for a start lah. Bila dah buat betul-betul nak masuk dalam report ataupun thesis, nak kata the real research question, what is the most effective way to teach grammar according to apa-apa. Mungkin lah lagi okay. So yeah, I understand what Azhar is trying to say. Tapi yes, it is a researchable because you try to search. Dan bila kita buat macam ni, time lah kita nak buat intervensi ke, nak buat action research ke, okay, untuk test dalam kelas kita. Okay. So, yes to all actually, tapi kita explanation kita bila kita betul-betul nak buat tu is memang betul-betul the statement of research question kena detail lah. Okay. Nanti I'll show you example. More questions. Okay. Tanya lagi, maksudnya research problem, we come up with more questions sebabnya kita kena make sure it's appropriate. The most important thing, and it's researchable. Again, researchable. Is this a type of problem that can be effectively solved?
okay, did I say, okay, this is wrong. It's not effectively, it's effectively. Effectively tu guna perasaan. Effectively tu secara efektif. Okay, so ada typo kat sini, effectively. Maksudnya kita boleh solve guna research lah secara efektif. Okay, can relevant data be gathered? Boleh tak kita dapat data? Nak tengok teori ke data kita nanti akan jadi terlalu ambitious, perlu banyak duit, dan untuk PhD telah mungkin not for PhD, too ambitious for PhD or even for master dissertation. Okay, kadang-kadang tengok data jugalah. Kadang-kadang kita kata di Malaysia, di Malaysia maksudnya nak pergi Sabah Sarawak ke? Dan kita tengok sampling frame kita. Kita yang imagine lah banci pun kena recruit ramai orang, kita one person to do one study. Just be practical. Okay, is the problem significant? Inilah yang pentingnya, significant, siapa yang peduli. Okay, ada important principle ke yang involve kan? Apa sekarang ni COVID dengan online learning, ataupun apa, memang topik hot lah. Kalau masuk COVID je, that's important principle lah. Tak kisahlah dari segi ekonomi ke, dari segi pendidikan ke, sosial pun ada. Impact of COVID kan to social kan. Ada domestic violence whatsoever to well-being. Memang banyak dah lah isu tentang COVID. So it is important, but again, macam mana kita nak dapat data and so on tu, kena fikir jugalah. Satu question, tick. Make sure yang lain pun banyak tick jugalah. Yang ni lah, yang ni terbarulah. Yang ni cakap pasal novelty tu. New one. New one ni jarang lah kalau nak cari yang new one. Selalunya kita expand lah. Dulu 2 variable, sekarang 3, tambah 1 lagi variable. That's how it is je. Kalau dah ada jawapan, buat apa buat. Jadi sebab tu lah kena tengok literature review. Dalam ignorance of prior studies may a student to spend time needlessly. Maksudnya dia nak buat, dia tak tengok dah study lain, jadi rupanya dah buat. Tapi ada case dulu tengah nak PhD student tapi ni zoology. Zoology ni dia nak tengok binatang apa tah, tapi binatang tu maybe untuk bidang dia is very common kot ataupun very special, tapi dia buat satu variable. Rupanya masa dia nak defend tu ada orang baru je publish. Rupanya dia nak study tu. It's a real story kot. Yang ni dekat Australia. Sebab ada kot kan dekat Australia ada kan. So if I'm not mistaken ada Professor Emeritus Keith Houghton kan nama dia. Dia datang UAM, dia yang cerita. Beliau cerita kata zoology. Zoology kan sains dan dia lebih kepada intervention and experimental studies jugalah. Tengok habitat ke apa lah. Jadi tiba-tiba orang publish paper, dia punya thesis dah basically it's not new anymore. Social science jarang lah jadi macam tu, jarang tapi tak mustahil. So jadi sebab tu kena literature review is very important. Yang ni dia cakap, yang ni hanya nak promote lah. Maksudnya kena baca, kena spend time, okay? Kena spend time duduk dan cari bahan dan buat literature review, reading list kan. So that's why I like reading list and systematic literature review. Kalau boleh lah, sebab benda tu pun lama. Okay, tapi selalu kita dah sembang-sembang dengan supervisor ataupun pensyarah-pensyarah yang memang pakar bidang tu, dia pensyarah pun boleh tahu sebab dia dah lama dalam bidang tu. Okay, sebab tu masa saya awal-awal tu saya dapat saya minta Cik Rozwan dengan Puan Rahaya pergi bincang dulu dengan pensyarah education management, dan orang yang one of the best person to ask, Dr. Muazzam lah, beliau penyelaras, dan beliau pun dah cakap kan, ada kan Cik Rozwan pun dah share isu-isunya dan kenapa. Okay, so itulah kena kadang bercakap dengan expert lah. Okay. And then of course yang ni kalau dapat ni hebat lah. Dan kalau dapat settle Puan Rohaya dengan Cik Rozwan punya study, nanti tak lama lagi boleh dapat HLP PhD pula. Kami tu kalau nak sambung lah. Sebabnya memang mereka nak, bukan senang, tak ramai orang nak buat research. Sebab tu ada peruntukan untuk HLP. Dulu Pulun nak push bagi habis bagi JOT kan. Kalau dapat JOT dapat 10,000. Okay, so develop a research study in that area. Maksud kena relate dengan professional goals untuk benefit lah. Yang ni tempat lah macam kat mana nak cari research literature review.
publish articles dan hopefully artikel tu Scopus ataupun berwasit. Artikel pun banyak publish tapi sekarang ni banyak predatory journal. Yang bayar duit je boleh publish despite of quality. Quality teruk pun boleh publish. Predatory. Pemangsa lah kata bayarlah $1,000 ke kan. Adalah sebab KPI pun nak kena achieve juga. Okay. Benda ni memang tak controversial dah cakap sebab memang orang bercakap banyak pasal nak cepat publish, pergi je hantar yang jurnal berbayar. Okay. Which is not wrong kalau jurnal tu okay. Ada juga jurnal bagus yang berbayar. So it's just, tapi avoid this kind of predatory lah. Sebab Google Scholar tu anybody can share. Okay, under the sky. So dia ada Google account, dia boleh share lah. Jadi kita ingat, oh okay sebab dia orang tengah duk cakap pasal ni. Okay, so publish articles. That's why I really hope kalau dah Harzing tu start go with Scopus dulu lah. Even Scopus pun sekarang pun ada banyak predatory juga. National policies, macam tadi kita dah tengok. Kalau education, kesihatan, banyaknya dia mesti ada National Health Mobility Survey. Even kalau kalau dekat KKM tu dia analyse data yang yang tiap-tiap hari ada press conference tu, dia orang analyse dan kemudian dia come up with national health report lah. Boleh keluar yang running bar yang kita tengok kat TV3 tu kan. The trend, negara mana, kawasan mana. Current issues, unpublished articles boleh, and dissertation boleh, tapi dekat Malaysia I know memang majority pemeriksa dia akan ambil dissertation dia akan dia akan lekehkan dia sebab dissertation ni still lagi benda yang student tu pun tengah belajar. Once dia publish baru nak wow lah. Ada lah. Kalau dapat award pun ada setengah kan tak questionable juga. Once dia publish tu, sebab publish tu lah baru ada ramai peer review yang tengok. Masa dia dissertation selalunya dia argue kata dia punya supervisor tengok dua penilai tu je lah. Penilai luar seorang, penilai dalam seorang. Orang lain tak baca lagi. Tapi bila penilai yang dipilih tu pun mungkin atau tak, mungkin bukan dalam bidang sebab penilai supposedly seorang pakar method, seorang lagi pakar bidang. So pakar method tu mungkin tak familiar. Okay, ataupun pakar bidang tu mungkin tak familiar dengan method. Okay, so bila hantar kat publish articles yang bagus, memang akan tengok lah kadang-kadang akan ada 10 orang akan review. Sebab betul-betul nak bagi publish. Dan itu memang hebat lah kalau dapat publish tu. I'm not saying that we have to go to the extent pun, tapi just think of it, be careful about publish articles and dissertation. Tapi sekali lagi, for me, I have no problem. Tapi saya dah pernah dalam student saya sendiri dan masa dalam pengalaman dengan panel-panel lah, memang ada yang memang akan pertikai. Ayat dia pertikai. Kalau ayat biasa macam tu lah. Okay, faham kan maksud saya? Okay, nak rehat tak? Saya ingat nak pulun ni. Kali ni slide tak panjang tapi biasalah bila saya cakap panjang lah. Nak rehat ke nak sambung? Ada 30 slide je. Sambung je. Baik. Okay ke? Tok Azhar seorang je? Ada seorang lagi kalau setuju? Okay, kita proceed. Proceed. Awal boleh habis awal. Baik. Saya pun suka. This is recorded session, okay? Okay. Inilah research problem. Dari segi kuantitatif, lebih kepada kita dulu teori. Mesti kena tengok teori. Bila kita dapat teori, kita dapatlah variables. Kita dapatlah boleh ubah apa term dia kan. Strategic management. Dia strategic management lah. Strategic management dalam tu ada apa? Ada strategic perancangan dengan pelaksanaan. Yang tu memang saya belajar dengan Cik Razwan tu. Saya tak tahu kalau dalam psikologi kanak-kanak apa dia pula teori social fraud and then Erikson and everything lah. Kita tengoklah okay, ada tahap-tahap dia pula. Kalau pendidikan awal kanak-kanak teori apa? Teori usuk yang teori apa lagi? Saya tak ingat dah. Saya baru baca intervensi awal kanak-kanak. Kena tengoklah apa hubungan dia
kan hubungan pembelajaran, masalah pembelajaran ke ataupun hubungan antara tools ke, penerimaan dan tools, content, okey. Yang jenis kepimpinan lestari. Kepimpinan lestari tu pun dalam tu mesti banyak. Saya tahu daripada Dr. Muazzam dan topik Puan Rohaya. Okey. Dan memang orang tengah nak tengok sustainable punya leadership, sebabnya itulah yang setakat ni saya faham lah, saya baca sikit-sikit Google and everything, kepimpinan lestari tu sekarang ni tengah hot lah, tengah bercakap Puan Rohaya ya. Jadi sebab tu kot ramai yang tengah bercakap pasal kepimpinan lestari. Sebabnya macam mana kita nak sustain the good effective skills yang ada pada leaders untuk improve organisation. Sampel dah dapat tu, sebab tu dalam usually saya suruh bagi tu sampel lah bila dalam topik untuk student, sebab mudah. Zon apa, kalau daerah terlalu besar tengok zon pula zon selatan ke zon utara ke, okay. Kemudian barulah form clear research question. That's the word clear. Clear tu maksudnya dalam tu ada pemboleh ubah, dalam tu hopefully ada sampel, dan dalam tu kita boleh tengok macam mana pemboleh ubah tu berkait. Qualitative study sounds very big. Apakah isu? Perasan kan Cik Rizwan kan? Apakah isu? Apakah cabaran? Yang tu memang very very exploratory lah. Dan qualitative study boleh baca kat sini banyak lah detail. And again, I think more dah sekarang dah teruja jugalah nak buat qualitative. Dah lepas dah belajar quanti, nak belajar quali pula lah. Steps in formulating. Okay, ni steps dia. Ini steps ni on paper lah, on paper. Tapi lebih kurang macam ni lah. First, kena narrow down issues. Kalau boleh be specific, but not too specific lah. Kalau be specific, kita boleh lah dapat problem yang concise. Kalau terlalu banyak sangat ataupun terlalu luas, it's really hard. Okay, variables, tengoklah yang mana satu pemboleh ubah bersandar, yang mana satu effect, bukan effect, yang mana satu memberi kesan. Maksudnya cause and effect lah. Betul lah, effect. Kalau cakap effect one another, betul lah tu. Kesan akibat, cause and effect. Kalau mempengaruhi saja, kita tak tahu mana DV mana IV. Sebabnya kalau A meningkat, B meningkat, positive relationship, we don't know whether A really cause B atau B cause A. Okay, so yang tu kena tengok lah yang mana satu IV dengan DV, especially for inferential statistics. Formulate questions and state relationship. Kat sini adalah ada gender, dah mula masuk gender, masuk ada moderators lah, gender, ethnicity. Ada perubahan signifikan berdasarkan jantina. Ada perubahan signifikan berdasarkan pengalaman mengajar. Okay. Okay, these are variables. What is a variable? What is an IVO? Saya tanya lagi. So what is DV? Examples? Okay. Solid evidence of issues. Evidence of issues ada. Isu banyak tapi nak yang solid. Okay. Ni contoh-contoh lah. Tapi banyaknya educational psychology lah. Okay. Bring your own device. BYOD ni bring your own device. Masa saya dapat student Master of Internet IT. PDPC, writing skill, effectiveness. Okay, banyak-banyak ni mana pemboleh ubah? Okay, mana bukan pemboleh ubah? Nak read score. PK21. PK21. Apa? Tak silap apa tah? Pendidikan abad ke-21 kan? Okay, itu bukan pemboleh ubah. Okay. That is issue, okay. Lagi yang bukan? CCLT tu apa tu? Good question. Saya pun dah lupa. Saya rasa computer language literacy. Language. Saya tak ingat. Tapi related to English dengan computer tu salah saya, CLT. Sebab masa buat ni saya relate dengan personalize dengan group yang buat. Kali ni saya tak pernah bila kelas online ni memang lambat sikit lah. Tapi kalau strategic management that's pun boleh ubah. Kalau Cik Rozan lagi selain daripada strategic management boleh share variables dalam yang Cik Rozan?
In subject management ke? Tak, yang topik Cik Rozwan, dalam topik Cik Rozwan cuba baca penuh dan identify variables dalam tu, Ustaz. Just remind. Okay, saya punya kompetensi pemimpin pertengahan terhadap implementasi pengurusan strategik di Kolej Matrikulasi. Okay, jadi variables dalam tu apa? Dapat Kompetensi, okay. kompetensi and implementasi pengurusan strategik. Okay, yes. Okay. Dia punya sampel? Sampling middle manager, middle leader. Okay. Porahaya boleh? Okay, thank you. So, Cik Rozwan clear lah. Porahaya? Dia punya Pemboleh ubah. Topik penuh dengan pemboleh ubah dalam tu. topik penuh, kesan kepimpinan lestari guru besar kepada kualiti perkhidmatan guru-guru di daerah Pasir Putih. Okay, jadi kalau variable dalam tu apa? Porahaya? Kepimpinan lestari. Kepimpinan lestari, lagi? Kualiti perkhidmatan guru. Okey. Tapi hubungan dia apa? Kau nak tengok kat situ? Kita nak tengok dia punya pemboleh ubah tadi. Okey, kesan. Sorry. Silakan. Saya pula jawab. Okey. Kita nak tengok kepada kualiti perkhidmatan guru. Okey, bukan. Hubungan ke ataupun kesan ke ataupun perbezaan ke? Kesan. So that's the word. Kesan, effectiveness, keberkesanan, kesan, hubungan. So ayat-ayat yang first sekali lah kita mula dengan dengan hubungan. Hubungan macam mana kita nak relate antara satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Okay, so Fahmi saya tak tanya. Okay, Fahmi okay ke? Nak? Okay. Okay, boleh kita sambung. Azhar, well-being, right? Bukan Nak share topik tak sikit? Okay, okay, relationship. You can say no. Okay, but you can. Yeah, relationship. Okay. Relationship between anxiety, resilience, and help-seeking behavior among university students. Okay. Resiliency lagi satu. Anxiety. Help-seeking behavior. Help-seeking behavior. Okay. Tapi nak tengok relationship. Relationship, yes. Okay. So relationship kalau kuali ke kuanti ni? Kuanti. Okay. So relationship, what are you thinking about method? Method, meaning pula tak? Correlation ke ada regression ke ataupun structure equation modeling ke? Okay. Kalau ke I'm thinking about it, you can say I'm still thinking about it and I can understand. I'm still thinking about it. Ada yang what do we call it? PLS. PLS. PLS, yes. I am not well versed with that, but I thought of trying to use that. That's great sebab ramai sekarang ni dekat UAM banyak juga yang buat PLS. Prof Ramaya USM. Prof Ramaya tak ada PhD by the way, tapi dia dapat professor sebab dia banyak publish tentang structure equation modeling or PLS, partially square. USM tu? USM, Science Malaysia. Betul lah. Ramaya. I've participated in his workshop. Okay, that's great. So yeah, I wish you all the best about partially square. I know it's like one way of doing structure equation modeling yang agak mudah. That's what they say. I've learned MOS, tapi itulah dengan kata PLS is one of, not to say better lah, dia kata different variables you can use different software. I've used SPSS. So I thought for PhD, I thought I might want to use something different lah. Cuma itulah kena belajar banyak. Right. Okay, no problem. Yeah, that's no novelty. Then you can argue. Okay, so you know relationship. Yeah, okay. Fahmi ke? Fahmi. Okay. One question.
if we want to choose, for example, regression, so do we need to justify in our research why we choose that? Yes, because sebabnya kalau kita dah tengok kita punya research question, sebenarnya kita dah tahu itu regression. Tapi kalau dalam dissertation ataupun dalam report, yes, we have to explain sikit lah regression ni kenapa, dia fungsi dia untuk apa dan kenapa dia sesuai dengan kita punya topik ataupun variables. Okay. Okay, boleh faham? Okay. So memang kat situ memang sebab tu yang dia kata ketebalan report, sebabnya dia kena detail sikit lah, tapi bukan lecture pula regression tu. Lecture apa tu, apa regression, apa itu indirect effect, ni path analysis, dia habis buku teks, bukan. Dia kena relate kenapa kita guna regression untuk jawab soalan kita, bagaimana kalau kita kata regression ni untuk tunggu cause and effect. So ada IV, ada DV. Jadi yang mana satu kita punya IV, yang kenapa dia apa DV kita. Yang mana satu DV kita pula dalam topik kita. So memang in the context of our research. Tapi awal tu kena cerita sikit lah. Yang mana terbaru method pun kena cite yang terbaru lah sebenarnya. Try to search regression book yang terbaru, yang popular. Sebab citation pun kadang-kadang dia query juga kalau citation yang zaman 60-an. Which is not wrong too for me, tapi both. Tapi seminar artikel okay. Seminar artikel tu maksudnya dia lah founder. Sebab dia punya artikel telah benda tu berkembang. Okay. Which is okay juga to quote. No problem. Okay. Ready ni sikit. Blog podcast. Sing ni dalam buku. Free textbook tu I think I give one Sing punya book. Menarik juga dia punya chapter dalam. Okay, ini research question 4. Characteristics kena feasible, maksudnya boleh sesuai tak dengan tenaga, masa dan wang ringgit. Kalau mahal sangat, kalau kena keluar duit sendiri, okay, maybe tak feasible lah tu. Kalau terlalu banyak, memang kena keluar duit sendiri at the end. I remember one person doing critical thinking kot. Dia nak minta student jawab. Soalan ni panjang. Dan dia panggil lah dalam satu dewan tu. Bila spend masa 3 jam jawab tu dapatlah RM20. Undergrad sukalah jawab. Okay, so ada tak? Tapi itu duit sendiri lah sebab bukan duit grant. Question is clear. Maksudnya bila kita tengok keywords ni, kita faham lah apa maksudnya. Macam tadi kan, ada kesan ke, ada relationship ke, kat mana, siapa sampel, okay, significant. Jadi ni maksudnya who cares tadi lah. Worth investigating. Contribute important knowledge. Okay, ethical. Ada yang hari tu ada satu case dekat US, memang popular lah lecturer ni. Dia lecturer ni, pensyarah lah, bekas pensyarah sekarang ni dah tak jawatan kot. Dia punya research menarik, significant tapi tak ethical. Dia nak tengok apa benda kesan ke apa. Tapi dia nak tengok penyakit HIV ni dengan homosexual. Tapi macam mana dia identify homosexual tu, dia pergi mengendap dalam toilet lelaki dan dia ikut balik rumah. Dia tangkap ambil nombor plate and everything, so violate all the privacy lah. Memang popular dekat case ni. So it's okay to talk about it. Dari segi etik salah lah. Tapi dia punya question is very important lah. Precision, specific question. Okay, this is the question yang contoh tadi. Not specific. Ini contoh Professor Keith Houghton tu, yang from Professor Emeritus. Okay, dia datang sini. Okay, do Big Four ni nama company lah. Big Four audit firms charge their clients higher audit fees than other audit firms. Macam tadi lah, apakah teknik mengajar grammar yang terbaik? Yang ni not specific. Yang betternya, do big audit firms charge significantly higher? Significantly higher tu maksudnya compared to other companies, dia significantly higher. Dia higher mungkin RM50 daripada company B. Tapi it's normal. Kalau significantly tu, that's why we are doing the t-test ke ataupun the ANOVA or whatever lah. Kalau regression lah significant higher. So
sebabnya big audit firm caters to big clients. Of course, kalau dia lebih 1 bilion pun tapi dia punya client dia memang profit billion, it's good, it's okay, it's not significantly higher, it's just because big firm cater to big clients. Kalau small audit firms cater to small clients. That's what they meant by clear and specific. Okay. Lepas tu kena tengoklah juga. Okay. Dia dari segi fees. Apa lagi yang menyebabkan bukan dari segi big clients, apa lagi possible pemboleh ubah yang akan affect kepada ni lah significant higher ni, significant fees. Dia punya big clients, dia punya types of service, tu dia punya ada explanation lah kenapa pemboleh ubah yang akan menyebabkan fees dia higher. So we have to check, and how to check is kena baca banyak lah, look in the literature, look in the trend and everything. Keith Houghton ya, dia punya talk dekat UUM masa ni. Jadi kan tengoklah kadang-kadang kita banyak issue and everything, banyak moderator, gender and everything. Tak apalah, go small with master okay, tapi when you are PhD, it has to be something like not limited to demographic punya moderator sajalah. Okay. The book explanation, and that's why we have to see the literature review. Dia kata apa lagi? Okay. Ini general, significance, specific. What needs to be done, what remains incomplete. Okay. Kita yang tadi lah, general research problem tadi tu, yang soalan basic tadi. Kemudian yang go deeper, and then based on this problem we generate specific question. Okay. Tak mau benda ni lah. We don't want somebody who asks, so what? Kan? Bila kita tanya. Okay, ni research saya, lepas tu panel kata, so what? Yang tu memang tentu kita pun gelabah lah. Yang ni, okay. Yang ni maksudlah sikit. Okay, what is problem statement ni? Nama dia statement, sebab tu dia tak mau panjang-panjang sangat lah kan. That's why I ask you to do in Google Doc instead of make a report. Kalau make a report tu tendency nak hantar 5 page tu normal lah, dan 5 page tu most of the time tak semua pun research problem. Okay, sebab tu dia is a precise statement lah, precise statement yang kita boleh backup dengan banyak support. Okay, dia statement of question ataupun issue, kita selalunya jadikan dia tujuan dan based on problem tu kita boleh relate. Okay, because ada problem ni sebab tu A relate dengan B, dan kita kena tengoklah relationship ni. Samalah Azhar kena define lah kenapa anxiety, kenapa tak negative feelings. Anxiety different, negative feelings different. Ataupun personality, kenapa personality seseorang tu tak affect dia punya help seeking behavior. Itu sebab dia memang introvert, dia memang help seeking lah. Ke dia sebab memang dia terlalu neurotic pun dia jadi tak help seeking. So why anxiety, resiliency and help seeking tu penting? Berapa ramai yang significant, berapa yang ni. Those are the things lah, relationship between variables. Dan ada tak National Health Mobility Survey ke cakap pasal mental well-being ke, cakap kata yes, resiliency dengan help seeking penting. Anxiety pun, kalau selalu anxious tu actually relate dengan neurotic dan personality. Jadi at the end you kena ubah tu masuk sikit, dan sebab kita tak tengok personality straight, sebabnya bukan semua personality affect help seeking behavior or help seeking attitude. Okay Azhar ya? Okay Doktor. Okay, so inilah. Okay, what is known, what is or are the gaps untuk the problem statement. Ini buku dia. Buku ni memang bestseller lah. Sekarang dah pencen dah. Profesor Madia Azlina Muradsani. Memang dia punya bilik kat bawah. Kalau kat Samuel tu dulu bilik bawah lah. Bilik bawah dekat dengan bilik Prof. Rosna tu. Okay. Mungkin Azhar dengan Fahmi kot. Fahmi selalu pernah datang kan kampus. So bilik dekat bawah, dan memang this is a good book. Kalau nak cari pun online ada. UUM Press ada jual, send online. Memang mudah nak tulis. Kalau siapa yang menulis dalam bahasa Inggeris lah especially, highly recommended. Bahasa Melayu pun okey, sebabnya dia bagi tahu cara nak menulis. So kisahlah, walaupun dia punya medium tu bahasa Inggeris,
dalam bahasa Melayu pun penulisan dia lebih kurang sama. So it's a good book for academic writing regardless of the language. Okay. Yang ni dia bagi contoh. Contoh beliau ni memanglah contoh simple lah. Okay. Dalam thesis we don't expect you to this one paragraph pun. Too short is wrong too. Too long is wrong too. So how much is research, how much is good is actually based on what issues you are bringing up and what evidence you can support. Itu yang penting. Kat sini ni dia bagi tahu untuk apa problem statement untuk beginner. First bagi tahu okay, we know what happened. First dia kata so the above literature review, first dia ceritalah. Kat sini dia nak kata review of literature ni dia cerita dari segi background lah. Study ni cakap macam ni, study ni cakap macam ni, sebabnya kepentingan macam ni. Jadi atas ni bagi, so atas ni tadi saya dah discuss pasal study tentang learning style. Okay, sebab learning style pun based on individual differences. Jadi ini bagi tahu apa yang dah ada lah. Okay, so bila ada perkataan lah, certain perkataan macam ni kita nak masuk kan. Okay, nak tunjukkan ini, bila kita guna while ni, tunjukkanlah kata ada gap. Sebabnya ini kalau manakala lah kot. Manakala ataupun walaupun lah, walau bagaimanapun transisi kan. Dia punya penanda wacana walau bagaimanapun. Okay, while the body of research in the area suggests learning style mungkin di-impact oleh individual ability to recall information. Tapi empirical evidence of this is still lacking. Dia kata tak cukup lah. Sebab mungkin kat atas tu dia cerita ada 5. Okay, bagi dia 5 tu tak cukup. So bila dia kata is still lacking. Lacking tu kadang-kadang kalau kita boleh cite pula siapa yang cakap lacking tu lagi bagus. Sebabnya ni sendiri short sendiri ke dia cite kata lacking. Okay, kalau kita boleh cite, okay kata Rozwan 2020 kata memang lacking. Rohaya 2020 pun kata lacking. Okay. Orang baca pun okay dia ada site ni memang dua ni pun kata lacking. Okay lah. Lepas tu dia bagi tahu lah kenapa. So these are research gap. Bila kita tulis while, however, nevertheless, ayat-ayat macam tu maksudnya itu research gap lah. Okay. And another research gap kat sini dia kata ni lah, at the same time dia tambah lagi lah apa gapnya. Benda ni dah menyebabkan benda-benda lain dia dah neglecting the recall of numerical or quantitative information. Sebabnya lebih kepada textual dengan qualitative information dia dah lupa lah bila nak consider learning style, dia dah lupa kebolehan untuk recall numerical or quantitative information. Okay, oleh itu kan tujuan dia kita kata problem statement ni eventually will lead to this lah. Sebab masalah-masalah yang saya cakap ni lah saya nak buat tujuan ni kajian ni dijalankan dan dijalankan untuk apa. Okay, untuk determine relationship between preferred learning style dengan ability to recall qualitative and quantitative. Okay, sebab banyak orang study qualitative dia lupa nak study quantitative. Jadi I'm doing both now. So kita tahu dia masuk satu lagi variable. Ini pun sama. Kena baca dan kena hadam dulu apa maksudnya what is known. Dia bagi tahu dah. Dia bagi tahu research gap. However, kan walau bagaimanapun, ayat-ayat tu lah dia pun. Okay, lepas tu kat sini dia kata the current study, okay ni masuk dah. The current study attempts to fill this gap. Cara dia memang nak cover lah apa yang sebelum ni tak boleh kan. Limitation study lepas. Jadi apa dia dah buat? 1, 2, 1. Lepas tu ni gap kedua, macam mana nak settle gap kedua. Tu cara menulis. Tetapi lagi research gap 1 kat atas, lepas tu research, cara nak selesaikan dah cakap benda-benda lain lah kat bawah pula. Tiba-tiba pun nak ulang balik research gap. Kalau boleh benda tu dia macam bam, macam punchline lah. Keluar research gap. Okay, ni problem. Jadi tadi saya akan offer ni. Problem kedua. Offer ni kadang-kadang boleh juga gap. Okay, kemudian baru bagi tahu justification. Cara menulis masa-masa tapi jangan terlalu lama. Ataupun jangan terlalu melirik benda-benda lain, lepas tu baru nak masuk balik. Itu selalu bila kita menulis tak brainstorm dan kita just nak tulis je depan komputer, akan problem lah. Okay, sebab tu planning is really important. Yang ni another problem pasal rubrik. Okay, dia bagi tahu ni problem lah. Dia bagi tahu problem. Kenapa tujuan dia?
Dia kata, yang ni pembinaan lah, cikgu-cikgu boleh faham lah sebabnya. Dia kata, rubrik ni cikgu bina tak sistematik, tak ada apa stage, panduan yang betul nak menulis apa rubrik pentadbiran. Okey, jadi saya bagilah apa sebabnya ada setengah cikgu tak share pun rubrik dengan student. Student nak marks. Dia punya expectation tak sama lah. Student tak faham expectation ni sebab cikgu confuse rubrik dengan skema. Okay, so ini problem dia bagi tahu lah. Ni dekat higher education lah, higher institution. Dekat matrik ke dekat ni pun applicable juga di sekolah. Ini saya punya student PhD. Masa tu kami ni lah. Tapi tak dapat pun grant ni. Sebabnya masa tu tak ada kena-mengena dengan keperluan kot masa tu. Kita banyak cakap pasal history kot. Masa tu keperluannya lebih kepada STEM. Itulah yang cakap kata tak kena dengan polisi tu. Okay, so saya ni share jugalah yang mana dapat grant tak dapat grant. Ini research problem je lah. Kita cakap pasal history subject dan kita namakan lah high think high source lah. Bubuh lah nama macam-macam. Dan kita relate dengan teknologi, kita relate dengan next generation. Okay, tapi tak dapat. Sebabnya komen penilai katanya lebih kepada prototype. Bukan kepada fundamental. Tapi saya rasa bila kami hantar kepada artikel bagus. So I'm sharing with you lah. Okay, cumanya tak selari dengan aspirasi lah pada masa tu. Keperluan tak ada sangat. Sekarang ada lah. Sekarang kalau hantar lagi mungkin menang. Mungkin dapat grant. Yang ni Seimer. What makes biology learning difficult and effective? Saya ambil daripada sini dan saya memang ambil dia punya problem statement. Boleh tengoklah cara penulisan dia. Tak panjang. Nampak tak panjang lah. Tapi panjang lah juga. Tapi panjang dengan penuh isi lah. Cumanya yang paling terbaru dia guna Zidane kot. Zidane 2010. Maksudnya adalah dan dia publish 2016. Okay. Dan rasanya ni di Turki kot. Apalah dia punya publisher nak terima tapi dekat Malaysia kalau kat sini dia kata 2010 je. So you are not relating to the what's current. Mungkin kalau dia kata blueprint kita memanglah publish tahun berapa 2000 kan. Tak ingatlah tapi 2016. Tapi kita untuk 2020 sampai 2025. Okeylah. So benda-benda macam tu lah. This is the one. Yang ni menang. Yang ni grant. Yang ni saya tulis lah. Yang tadi tu based on PhD student saya punya research. Yang ni memang saya balik saya tulis. Lepas sekalian tu try pula tahun kedua. Cuba tengok. 2019. Yang ni 2000. Alamak tak ada pula. 2018. Bukan dia cakap lah. Bawa balik tu tulis. Kan. 2018. Ni menang. Ini dapat 92K. Something that I'm very proud of lah. Sebab benda tu very competitive and the problem statement is here. And I'm doing this well-being. Azhar? So you know why I'm very interested and I can talk a little bit lah about well-being and mental health. Sebabnya masa nak buat ni bukan main study jugalah. Because mine is more like educational research methodology. But now I'm trying to move educational research methodology tu relate dengan empathy. And bila kita relate dengan niche kementerian, kita kata ia relate dengan health, kesihatan and education lah. Sebab kalau kita nak kata kita nak buat sebab this is social science, mungkin tak dapat. Tapi kita relate dengan health. And bila cakap dengan health tu kat situ lah saya masukkan Health Mobility Survey tahun 2015. Psychiatric Association punya data. Malaysian Psychiatric Association. Okay. MQA. Macam-macam lah. Jadi those are the things yang I think you understand right now kenapa I really ask you the UNESCO. Okay, MOHE. Okay, of course lah kalau ada benda ni. Okay, KPT, EPRD. Okay. Apa orang education lah, dia memang pure education, they can understand those important. Tulis tahun 2019, adalah sikit 2017. Adalah kat Malaysia memang dia akan tengok recent literature. Boleh tahan lah kalau ada 2017 yang dia 2014. Dengan 1986 sudah. Okay.
Ada tak 1986 lagi? Cakap dengan confident tiba-tiba ada. Tak ada. I'm kind of confident. Yang ni dalam Creswell. Grant lain tau. Grant. Tapi kalau boleh tulis macam ni page, this is PhD level, okay. Sebabnya grant ni memang kena generate one PhD level pun. Memang lepas lah dia punya ni. Tengah nak tunggu defense. Okay. Yang ni, ini cara contoh-contoh study lain lah dalam Creswell. Dia bagi contoh lah sikit macam mana dia nak tunjuk, okay ni gap. Kenapa kepentingan studies tu? Ada few studies saja yang cakap bila kata despite an increase interest it is so little empirical research. Yang ni ayat ni memang boleh copy lah ni. Walaupun banyak minat tentang topik ni tapi kajian empirikal tak ada. Itu memang gap hebat tu. Jadi saya nak offer kajian empirikal saya. Okey, yang ni lagi lah. Lain-lain boleh lihat sini. Contoh, OD. Sekarang pukul berapa? Okey, OD ni penting ni. Sekejap. Sekarang tengok sikit berapa lagi. 36. Nak sambung ke macam mana? Ya. Nak tanya sikit tu. Okey. Yang slide tadi, no empirical study tu. Yang ni. Statement tu, macam mana kita boleh dapat statement little empirical research? Based on literature review ke? Yes, dia betul lah. Okay, dia kata very few studies yang fokus. Okay, dia kata tu kita tak boleh baseless lah. Suka-suka hati kata tak ada sangat kajian, still lacking. Tapi dia bagi tahu lah sebabnya dia kata dia kata sikit. Lepas tu dia sambung. Critical research in education setting is especially scarce. Maksudnya kurang lah sebabnya research untuk politik dalam setting education kan. Lepas tu dia bagi tahu lah sikit saja studies yang fokus kepada bagaimana guru guna power untuk interact strategically with school principals and what this means descriptively. Okay, dan dia bagi tahu. Sikit tu berapa? 3. 1, 2, 3. So dia memang kata 3 ni je yang fokus untuk yang dia dah buat ni, untuk yang untuk related to political and education studies ni. Jadi Blasi ke Blaise ke, I don't know how to pronounce his name, 1989, 3 tahun selepas 2 tahun lah, 1987 paling recent. Okay, 2 tahun selepas tu dia propose. Dia kata based on this memang sikit, dan kita pun bila dia share ni kita tahu lah. Memang orang tak buat bukan sebab benda tu tak bagus. Kalau tak bagus mesti tahun 1900. Ni 1984, 86, 87 dan dia buat 1989. Jadi orang minat tapi orang tak buat lagi, tak cukup lagi study. Jadi dia bagi contoh. Apa saya kata dia bagi contoh. Kalau contoh kata macam ada. Mana bukti? Yang ada. Dah kajian tak ada. Berapa ramai yang ada? Langsung. Kalau cakap tak ada langsung itu memang penilai kata bohong. Sorry to say, dia kata alah, you don't do your homework ataupun your literature research is not, literature review is not rigorous enough. At least mesti katanya dua yang buat tapi 2 ni tak buat di orang asli. Contoh. Boleh ke? Macam boleh. Macam case saya punya study tu, tak tahulah, saya tak jumpa lagi kan. Tapi di Middle mungkin saya rasa memang tak ni. Middle learners carilah bila Cik Rozwan explicitly mention middle learners. Middle leaders. Middle leaders. Kalau specifically in matriculation, of course, so far tak ada lah. Mungkin di school ataupun di universiti mungkin ada. Right, okay. So, memang kena luaskan scope keywords lah. Main dengan keywords tu tengok. Okay, despite interest ataupun walaupun penting sebab middle leaders ni basically golongan perancang dan pelaksana juga. Mereka yang akan push, bukannya pengarah. Kan? Ya, betul. Penting dan tapi dekat sekolah ada. Dekat universiti ada. Dekat matrik ada. Yang tu memang bagus. Saya boleh ni lah, tak maulah kerat jari kan. Tapi saya boleh yakin lah. Nanti panel kata bagus. Kalau kata macam tu. Walaupun tempat kita tak ada, di tempat lain macam ada kan. Sebab tu. Boleh. Sebenarnya orang buat lain, keperluan lain. Tak ada keperluan. Orang tak buat lagi lah. Boleh ke? Okey. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okey. Sikit lagi. Pukul 2 dah.
Okay, macam ni lah. Kita stop, tulis dulu problem statement. Kita sambung OD next week. Kalau banyak sangat, sebab kan, dengan Webex ni semua, kita stop, rehat dulu, nak rehat ke, nak solat ke, sampai masa we call it off lah, habis lah. OD kita sambung minggu depan. Okay? Yang pentingnya problem statement. Bila problem statement dah tahu, dah clear, OD tu will come naturally lah. Tapi kalau boleh baca-baca dulu OD ni, apa contoh OD ni. OD bukannya definisi yang konseptual. Right. OD tu betul-betul macam mana kita nak ukur. Kalau kita kata kepuasan kepuasan pelajar, apa maksud kepuasan pelajar? Apa instrumen yang kita guna? Kalau kita kata management, apa contoh strategic management? Atau kalau kita kata pelaksanaan strategik, contoh di matrikulasi macam mana? Dia buat tapi tak dapat buat. Contoh. Okay. Fahmi nak cakap ke? Tak. Okay, tak apalah sebab tulis speaking sebab tengah flip kertas and everything but the mic. So tak apa. Azhar, at least problem statement, hopefully minggu depan tu boleh, I can really read the Google Doc lah kot. Boleh kan? Sure. Boleh. Ya? Lepas tu kita bincang in terms of your own punya problem statement. Okay, contoh banyak tapi ada yang related lah. Tapi penulisan ni sama lah regardless of what, you have to identify. Lepas tu penanda wacana tu. Penanda wacana tu tahu kan? Transition words lah. Whatever. Kan? Unfortunately, kalau ada malangnya tu macam kalau pelik sikit kan. I don't know. Kalau guna unfortunately dalam penulisan bahasa Inggeris tu, dia ada benda yang penting ni. Sebab unfortunately, kita punya study tu. Macam trailer, teaser lah sikit. Oh, okay. Penting. Okay? Boleh ya? Boleh. Saya excited sebab saya pula nak tulis satu paper ni memang tengah fikir problem statement. Problem statement kalau kita boleh tulis, kita pun seronok. Banyak problem, lepas tu macam nak selesai. Kita tak boleh nak selesai seluruh masalah satu masa dunia. Tapi ini at least we can offer. Sebab tu dia tak boleh terlalu panjang, dia tak boleh terlalu pendek problem statement. Okay ya? Okay, tak. Puan Rohaya last. Puan Rohaya selalu senyap. Saya risau tapi kalau Puan Rohaya ada apa-apa, you know I can always call you ke, you can always call me. Okay. Call apa-apa bagi tahu PM. Azhar pun feel free but like I said, identify place is your priority lah. When you go through your keywords and variables, is good. That's a good modal nak sembang lah dengan supervisor. Okay. You have to know supervisor tu buat apa. Okay Azhar? Just wanted to ask you. Okay. Susunan bila kita contohnya when we want to write our problem statement ke or introduction ke, usually we will start with our DV first, right? We will start with what? Our DV, dependent variable. Ya, teori kita memang relate to DV lah. DV. Dependent variable kita. Right. So just wanted to confirm that because sometimes. Right. Tapi boleh bila kita dah masuk variable tu, then kita akan bagi tahu lah sebab apa DV dia jadi macam ni. Which is the help seeking behavior kan? Yes. Help seeking behavior, so your literature review should revolve on help seeking behavior, tapi adalah dah mula masuk lah well-being ke, resilience ke, tak pun just ask in general dulu, Mr. Google ke, help seeking behavior, scholarly articles, tengok apa pun boleh ubah yang artikel tu suggest. Okay, Doktor. Okay. Doktor. Fahmi. Sorry. About our task tu yang nak kena review theoretical separately tu, so kena dapat artikel juga kan? Okay. Yes. Ini kalau boleh lah. Artikel yang okay. Ini kan kalau ada, sebab tu kalau ada benda tu maksudnya bila boleh review tu, yang tu boleh jadikan dalam theoretical framework, nanti boleh masukkan lah. Okay. Semua ni sebenarnya tujuan dia nanti nak masuk dalam report je. Review Artikel yang sama kita review problem statement tu ke, atau boleh pakai artikel lain untuk review theoretical framework tu? Boleh pakai tapi make sure dalam reading list. Sebabnya nanti at the end-nya akan tengok reading list juga.
Alright. Kalau tak ada, it's a good time to masuk lah dalam reading list. Mhm. Sebabnya nak tengok kalau Okay. theoretical framework kalau ada. Okay? Okay. Okay. Habis 10 saat. Kalau tak ada apa-apa soalan, I'm going to end the meeting. Thank you Right. so much. Okay. Terima kasih, Kata. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Puan Rohaya? Puan Rohaya okey ke? Ada?